Good morning. Wearing jersey number 6, Mr. Kim. Wearing jersey number 26, Arciaga. Wearing jersey number 10, Gadot. Wearing jersey number 00, Mr. Rocco. Wearing jersey number 09, Asuero. Next, dating Tabuk Parma, ngayon ay kanilang kalaban na. Marco! Isang Mr. Cool, wearing jersey number 24, Jepoy. Jepoy pala. Jepoy! Nawala. One of the veterans of Bistak, wearing jersey number 18, Ortiz. And the other veterans, wearing jersey number 17, Plantas. Good morning, ma'am. Morning po. Morning po. Ito talagang tambay Tabuk Parma talaga to. Traidor ng Tabuk Parma, wearing jersey number 7, the floater, Mr. Marco. Kapatid! Wearing jersey number 23, the captain, Mr. Monex. Wearing jersey number 23, the rock and roll, the salute man, Montero. Wearing jersey number 25, the generous man, Mr. RJ Duhay Lunsod. Tagay mo mamaya. Yan ang tagay mamaya mo. Damulag ang laro sa court. Siya James. Pero Egia! Asking Yami! Sabi nila, Go picture. the number 30, De La Peña. Lampong. Wearing jersey De La number Peña. 25, Nabal. Wearing jersey number 32, Mahinay. Pakisuyo na lang po, sa gitna po muna tayo. Mahaba pa po ang oras natin. Wearing jersey number 12, Lantano. Wala. Ay. Ang kagawad po ng Tabuk. Hindi ka pa tinawag. Jersey number 29, Dia Santa. Dia Santa! Bongol. Wearing number 29, Azul. Number 27, Lampong. Wearing jersey number 30, De La Peña. One of the extra rice twins, Mr. Wearing jersey number 2, Mr. Donald Colima. And the other one of extra rice twins, wearing jersey number 6, Mr. Arnold Colima. The slasher of Tabuk Parma, wearing jersey number 13, Bael Nar. Itong tao na to, patambay lang. At nag-iintay ng tiyempo, wearing jersey number 17, Dabay Standard, Mr. Jerome Abangan. Naalala niyo ba ba sa game 2 of the semis? Sabi ng ating kapatid na vlogger, may nagkumura sa gilid. Hintay lang sa huli. Wearing jersey number 13, the Miss aka Ventura. Susunduin naman. And wearing jersey number 7, the Triggerman, Mr. Paul Cabaral. Putang na!
And wearing jersey number 23, the top boardman, my baby, Mr. Robin. I love you, baby! The director and the former season MVP of the season and the finals. Sa mga award na naglaro sa Kabuk Region, from Albada, Duba, and Sharma, wearing jersey number 24, the Maestro, Mr. Pau Pau Dalaota. Ah, puta ka na. Go, daddy! Yeah. Sige, sige, Rek. Pakisuyo na lang po. Group picture. Pakisuyo po ng Rek. Okay, wait lang ah. Okay, okay na, okay na. Mastermind Dilawata, and wearing jersey number 6 Kulima, and wearing jersey number 13 Pailna para po sa ating bistak. Wearing jersey number 15 Marco, wearing jersey number 3 Montero, and wearing jersey number 25 Duel Lunsod, and number 20 Boss Javier. Gumit na naman. Ano yung vlog nila? Ano yung mga vlog nila? Shoutout. Red, sino ba mga galing dyan? Plus 1 ko na ka. Ano ba yung mga galing dyan? Plus 1 ko na ka. Lagyan mo na ng technique. Bakos, ganda ka ba? Good luck. Official goal. Ano lang. Dalawa nila kanina. Dalawa yan. Dalawa lang yan. May bola ba dyan? May bola? Yung bola namin. Table ready? Di. Table week lang. Sino yung bola? Okay na? Ano yung bola? Araw, okay na to? Ikot natin to. Dito yung bola? Doon, okay na tong araw ha? Doon ang arrow sa kabila. Kabila. Ayun. Okay, Javier inbound the ball, binagay kay Montero. Montero naghahanap ng pasa, binigay kay Marco, binigay kay Montero. Montero for 3. Back! Wala, rebound ni Justin. Justin to Colima. Colima, binigay kay Pau Pau. Grabe. Hindi na mukha si Mas Pau Pau, bagong gupit ah. Bagong gupit kayo Mas Pau ah. Lakas makabata. 9 minutes and 45 seconds remaining time. Marco, binigay kay Javier for 3. Tapos, ay, ganda na pa kasi na Colima to Justin, dire-diretso, binigay kay Dilaota to Justin, reverse, binigay kay Baral for 3. Wala, rebound ni Colima, to Dilaota, ay, Justin. Malamig pa yung mga kamay. Javier, binigay kay Marco, dumiretso, oy! Last play, number 7. Number 7 po, Kaparal, foul. Kanina nagpipicture lang kayong dalawa. Nagpapanggahan kayo kanina, magpapicture lang kayo. 17 shot clock. Marco. Uy. Malamig pa yung mga kamay. Last 1 Naninigas pa. minute. 8 minutes and 75 seconds. 67 Nanalo yan. Pait kayo. Pau to Pailmar na bitaw na bola. Binigay kay Montero. Unang puntos para sa Bista. Montero. Montero, 2 points for Montero. Ball. Step back by ball for 3. Wala. Rebound ni James. Balik sa defense. James sa duwa lunsod. 2-3. Montero taas. Yan. Nasilaw. Yagag na ka doon. Malamig man. Oy. Tugnaw kayo. Oo. Dilawata kay Kuegay. Pabaral. To Dilaota. Gana papasahan. Close fight. Oy! Uy, putik. Push foul rep. Sinong Paul? Taas ang kamay. Walang foul ha. Ay.
Lintik na. Number 7. Marco. Marco, dalawa na pre ha? Isa pa lang. Meron isa, tapos Marco isa. 10 seconds shot clock. Labas. Mag-alas. Pailnar! Two-points! Pailnar! Napakalupit naman ng mga kat-kat. O, bawi-bawi. Tuto pala. Montero. Close by, tuto. Montero. To Marco Bor. Oy! For what? Hindi pa tinira. Pag-asok ang may tabi nyo, body back you. Tira mo na. Umaga na. Pag ka na kasi magsalita, mateknikal ka na naman. Dilawata! Ayun lang. Justin. To Pailnar. Tira! Nagdalawag Ulima. Yun! Ulima. Pinag-isipan pa eh. Score natin ay 4-2. Grabe. Javier, dadala na bola Javier. Binigay kay Montero. Montero to Javier. Binigay kay Marco. 10 to shoot. Yay! Montero. Uy, napakalupit naman oh. Gumabos Ganda ka. nun, ganda sana. No? Justin. Traveling. 6 minutes and 57 seconds remaining time in the first quarter. Ang score po natin 4-2. Montero. Binigay kay Marco. Nagkano mo masado na rin si Marco. Nagpasabi ko lang. Uy, isip ko po kay Duel Lungsod. Duel Lungsod, 2 points. Wala ako lang edit, diretso. Kulima, dumiretso. Kaya lahat ng mura ko naririnig. Hindi kasi ito, Traveling. ano sa 360, ayusin mo pa. Opo, oo. Pero mas maganda ang kuha niyan, Nice kuya. defense by Ice Cream Maganda ang Yaso. kuha niyan. Ice Cream Kinuha Gino. ko lang yung mga highlights. Kakatabad 6 yan. minutes and 36 seconds. Dami kasi remaining time. pag in-edit yan. Javier, nagdadala ng bola, binigay kay Montero. Montero. Uy, natabigan. Dilaota. Ganda naman yun. Justin, por the back na. Sure ball. Upward lang tayo. Masira yung board. 6 minutes and 17 seconds remaining time in the first quarter. Alam Sa mga gusto magkalmusan, meron Dapat tayong hindi pa nag-iinit yung mga yan. Good morning sa mga inyo. Labig masyado. Kaya na ang kakapalero. Yay! Kuha! Dilawata po Justin. Justin to Pailnar to. Fall forward 3. Wala. Yay! Iwari Jailson, Duan Wilson. Binigay kay Montero. Uy. Putik pa. Grabe. Foul natin. Binangga. Not counted. Not counted. Foul yun. Kulima out. Makulit. Masipag yun. Second team foul. Tabuk Parma. First team foul. Ang balero. Bisdak. Pailnar at Cabaral. First personal foul. And Marco first personal foul. Official score sa is 4 in favor of Parma. Ang oras po natin ay 5 minutes and 45 seconds remaining time. Good morning, madlang people. Montero, wala. Rebound. Sablay pares. Ventura, gagana na bola Ventura. Hindi ko makita. Ventura binigay kay Paul. Paul, nagana pa mamasad dumiretso Paul. Binigay kay Pailnar dumiretso, pull up. Nice. Wala. Yay! Sana. Basta ba na? Parang pinakain naman. Javier! Uy! Ano, RJ apat na rebound na. Duway Lungsod, 4 rebounds. Grabe. Grabe parang di mahinginom. Tumaingay. Huwag ibisto. Dilota! The baby face Dilota! Binigay kay Ventura! Wala! Javier na unang bola! Javier! Hinay na pa! Uy! Travel. Double. Nabilig tayo ng boys. 5 minutes and 8 seconds remaining time. Grabe. Yay!
Marco. 5 rebounds ha. Best of rebound ngayon si, ano, si Doyle Lungsod. Uy! Good. 2 points by... Saktan nyo, saktan nyo! Balikat to. Ventura! Yay. Oy, kaya mo na yun. Javier, ang ganda ng bounce pass. Ang ganda ng bounce pass. Grabe, napakalupit naman yun. Dual Lungsod is 6 rebounds. Offensive rebound, 6. Defensive. Dilaota. Binabantayan ni Javier. Dumiretso. Hindi kay Maynard. Napakalupit na. Ang ganda naman ng Yun. bounce. Yay, sayang. Marco, diretso, Marco. Diretso na dapat. Marco! Huwag ka na kumindat. Ventura to Justin to Dilaota. Yun. Time out kayo, boss. Kaya lang, boss. Tema. Wala na kalapal. Dead ball. Dead ball na lang tayo, dead ball. Marco, Tres, yun, binigay ibaw pa. kay Marco Diretso. Wala, rebound ni Paingar, diretso Paingar, umikot. Paingar, si Dilaota for 3. Bang, wala. Yay. Nice. Tumaral Isa pa. for 3 Dilaota. Yun. Dilaota. Montero ang kanyang nawala. Tira pre. Montero po Duel Lungsod. Tabla ba? Umukol ng press. Wala. 8-11. Ribo ni Ice Cream Yani. Wala. Ribo ni Javier. Javier to Marco for 3. Oy. Oy. Anong foul? Scream yami? Ano? Basta agad na, boss. Loose ball? Loose ball yun? Time out. Scream yami! Ayun na, hindi kayo mababaan sa saktan niya. Kasi sila po doon. Laredo. May malalagis talaga dito. Kay Jeremy. Montero sa Montero. Ayan. Baba. 10 to shoot. Montero, diretso Montero. 2 points by Montero. 2 points! Yes, 11. Justin, diretso Justin. Natabi ka ng bola. Yay. To Ventura. 2 points by Ventura. 2 minutes and 29 seconds remaining time. Arsiaga. Nabitawan ng bola. Ventura to Pau. To Paul. Paul on 3. Yay. Rebound ni Arsiaga. Ng Parma, ha? Si Marlo? Bonus on 3. Patay ka niya. Ay, siya! Wala. Dilaota on 3. Yun! Balik! Dipinsa! 3 plus 3. 1 minute and 48 seconds remaining time in the first quarter. Present si Sanis. Lamang na 3 ang Parma. Monex to Javier to Montero for 3. Shoot na po doon. Ay, sayang. Rebound ni Arsiaga to Montero. Foul penalty. Who's fouled? Pwede na. Substitution tayo. 0-0. Foul Ventura plus 0-0. Final out. Ah! Out. In. 26 seconds remaining time. Andyan. Counted. Grabe naman yun. Hindi nyo kasi pinasok pala si Tanggol agad. Secret weapon pala natin. Isa lang!
Ay, sumasagot sa kabila. Oo daw eh. Oo daw eh. Justin, sa pumasok ha. Assistant coach ka ba? Montero, tumig. Dumiretso Montero. Uy, nabitawan ng bola. Montero again. Wala. Ah, grabe kagabad. Oy! Arsiaga. Arsiaga is... Grabe ka sa warning. Ah, ang ano, team foul. Warning for penalty. Bisnak. Warning na yun? Ay, 58 nakapat na pala sila. 58 seconds remaining time. Dapat na yun. Ventura. Si Justin, dumiretso Justin. Justin. Wala. Rebound ni Javier. Javier, diretso Javier. Javier. Uy. Foul. Kagawad. Ay, dalawa na. Penalty. Penalty, boss. Penalty. Ventura. Dalawa na, Tristan. Warning ba lang? Warning pa lang, boss, ha? Pareho warning. Boot. Remaining Boot time. warning, ha? Both team is warning for penalty, ha? Isa, Ventura. Javier, isa. Both team is warning for penalty. Oh, second 44 seconds remaining time. Seconds na lang pala. 43 seconds remaining time. Luya man, ano nga. Ventura. Uy, Yun. lupit naman ang kapit. Uy, sino pa kapit ang Ventura? Last 33 seconds remaining time. Boss, Katintin. Shoutout, Ray. Walang foul! Morex, to Kim. Kim. Ay puti, 3 seconds. Kasa kami ng 3 seconds. Seconds. 20 seconds ako, boss. 20 seconds remaining time. Wala na shot na, ha? Ubus oras! 15 seconds remaining time. 15 to shoot. Last 10 seconds. Yes, nice, nice! 5 seconds. Uy, may foul pa ano yun? Penalty. Nag-ending quarter na. 29 ha? 18-19. Pasok ka na. Dalawa pasok. Dalawa, 20 raw. 3. Bantay! May balik pa yung bola. Nagbalik ba? Nakakarma si Mario pag ano eh, may referee. Ayun na, yun. Shooter to eh. Ambangan. Nakabintay. Ibigay kay Javier. Oy, kulang. Galing naman ang Monix doon. Napakayusay mo boy. Veteran from gano'n ah. Jeboy! 2 points by Jeboy. Laro yan na boy. Grabe. Ambangan to make. Binigay kay. Abangan ka na ng bola. Abangan. Binigay kay Kulima. Nice. Wala. Rebound niya. James. Uy. Jeboy. Nice. Kaliit eh, pero... Dulakata. Uy, 2 points kay Laura. 9 minutes and 15 Lakas seconds pang remaining aga. time. Mox. Orex na din ng bola. James. Ice cream yummy. Ice cream good. 8 minutes and 57 seconds remaining time. Justin. Para pa din yan dati. Puta na. Same ball ba? 14 seconds shot clock. Bangin, nasa off-pitch. Si Jerome yung ano. Justin. Bumik. Traveling. Okay lang yan, baby. 8 minutes and 44 seconds remaining time. 22-23, siyempre Barok. 22-23. Uy, natamikan! Monex. Uy!
Wow! Global Modex! 8 minutes and 20 seconds remaining time. Dilata! Dilata po 3! Pre, duro mo! Takbo-stop eh. 8 minutes. Pag-food. Ako tinuturo ko eh. James, pumake! Ay! Offensive. Offensive. Offensive foul. Wala. Personal foul by James. Ilang fouls James Bray? 5. James is second personal foul. 8 minutes remaining time in the second quarter. Pau. Pau, dumiretso, Pau. Binabantay ni Honex. Binigay kay... Pick and roll ba? Ayan. Ayan. Alanganin ang pasa. Sige, Paul. Javier. Tomares. Morex. Kabila ay series na. Kabila mo na si Giuseppe ah. Bilawat pa ito derecho. Nice. Yay! Napalakas. Isa pa. Marco. Tunga. Oy! Bawi! Yun. 7 minutes and 23 seconds remaining time. 26-28. Sino kapatid mo? Upo ka muna, boss. Upo ka muna. Nasal mo, boss. James, pumik! 7-4-3! Tapos, tukalaran. Pasa! Justin, Justin. Likod! Binigay kay Guliwa. Yay! Mabit pa. Nakipit yung bola. Substitute. Montero in. Marco. Nakajakit pa tong Rocco na to. Rocco for 3. Rocco. Duel usod. Montero bumake. Montero. Lupit talaga sa mga hangin. 6 Talaga minutes yan. and 27 seconds remaining time. All 28, Javier. Napakalupit ang tama na. Sila, boss. Tayo. Reserve. Okay na, boss. Duel usod, foul. Who's foul red line? Okay na? 28. Favorite na. Birthday ko yun, na 28. Shoutout na pala kay Trinidad at kay Boss Liang. Hapsi niya, ice cream good. Kumibigyan mo ba ako eh? Sa Paul na Boss Liang. Dilaw tayo po the ball. Palabasin mo na, papahingan mo si Justin. Lima. Para hindi ma... Lima yung tayo bola. Warning di protectical na eh. Pasa! Wala. Saan man to eh? Ibo na Javier. Javier po, Plantas. Plantas, dire-diretso Plantas. Plantas, dire-diretso binigay kay Montero. Plantas! Wala! Bawal Plantas. Nasa rin kami ko, pre. De La Peña in. Ang gigil. Kalma lang, Jazz. Kalma lang. Kalma lang. Relax. Dalawa. Isa pala. Dilawata lang. Pampasan Dilawata. Dire-diretso Dilawata. Binigay kay Pailma. Decho! Kuliwa. 2 points. Wala. Ribo ni De La Peña. Kapapasok pa lang yung boy. De La Peña. De La Peña to Dilawata. To Pailma. Oy. Sabit. Duel usod. Sumabit. Number 25 foul. Ay, hindi. Ito yun. 14 second shot na ka. 10 to shoot. De La Peña dumiretso. De La Peña. Yay. Saka yung 70. Si ano? Kabangan. Halimbawa ng ganito. Sa apos namin ito. Halimbawa yung... Warning for penalty mistak. Uli mo pa 3. Yun. Ginam shot yung 3 points. Pumasok pa. 17 seconds remaining time. Gutom na. Warning po penalty na yan. James, nagkano ba kasama? Pinigil kayo pero?
Same ball. Pag double foul personal, tsaka 15 to team shoot, foul ha? din yun. 15 to shoot. 100 is that. 101 yung karma. Eh, paano sila mananalo? Javier. Sila lang naman. Javier, binigay kay Dwayne Lungsod. Dwayne Lungsod, binigay kay Uyay. Paimar. Ito! Bilis! Behind the back. Behind the seat pala. Patay! Paimar, 2 points for Paimar. Napakalupit naman ng behind the scene ni Mario, ano? Dilawata. 4 minutes and 45 seconds remaining time. Behind the scene. Javier for 3! Wow! Bawi. 3 points, Javier! 4 minutes and 28 seconds remaining time. Dilawata na dalawang bola. Dilawata for 3! Wala. Rebound ni Walang rebound. Oh. Pelnar to De La Peña. De La Peña to De La Ota. Yun. Pari Marco, tumilit ka. Mapasahan ka dyan. 31-35. Duel of sword to James. Kumit. Ay, sumabit. Number 6, Kulima. Foul. Sabit-sabit. Yan lang. Foul si Kulima, number 6. Substitution ref. Warning for penalty. Abok Parma. Lantas out. J-Boy in. James, unang tira. Pasok ang unang tira ni Ice Cream Yummy. Ice Cream Yummy. Ice Cream good. Pangalawang tira ni Ice Cream Yummy. Pangalawang pukol ni Ice Cream Yummy. Ice Cream good. 3 minutes and 49 seconds remaining time. De La Peña. De La Peña, binigay kay De La Ota. De La Ota. De La Ota, umiigot. Ito ang kapasabi naman tayo ni Montero. Pupil, De La Peña. De La Peña po 3. Tapos, Yay. last touch. Sino? Bangan. Bola ng Bistak. 3 minutes and 44 seconds remaining time. 35-30. Luya, makayo eh. In favor of Parma. Duel of swords, binigay ito Javier. Javier for 3. Wala. Rebound ni Montero. Montero, umigan, dumiretso. Binigay kay Ay, sabi. foul number 24. Penalty na? Pelnar. So, ang unang tira ni Pelnar. Last throw. Red jumper. 3 minutes and 28 seconds remaining time. Pelnar again. Wala. Rebound ni Dilota. Yun. Dilota. 2 points by Dilota. 38-33. Montero. Montero J-Boy. J-Boy for 3. Wala. Binurot din. James. James again. Wala. Arsiaga. Foul. Grabe sa mga kaskitan sa ilalim. Para mga Texas ah. 3 minutes and 4 seconds. Sino foul? remaining time. Penalty. Sino foul? Number 6. Montero out. Colima. Colima Number foul. 6 Colima. Colima, number 6. Colima is second personal foul. Both team is penalty. 3 minutes remaining time. 3 minutes and 4 seconds remaining time. Pasok ang unang tira ni Arsiaga. Pangalawang tira ni Arsiaga. Uy! Uy. Wala rito. Ikot ka na to ha, ikot ka na to. Simple. Maikpit kayo si Ref, nakikita lahat. Kaya, yan. Maikpit ng tawag. J-Ball for 3. Wala. Nice boy, ganun lang. Abangan to, Kulima dadala ng bola, Kulima to, Dilota. Screen. Wala. Kuha. Yun. Sila Peña to Pelnar. Ang sisipag naman. Javier. Uy, Boy. tumama na. J-Ball. 20 seconds. Gandang pasa sana yan.
Oras natin 2 minutes and 38 seconds. Marco out, Monex in. 2 minutes and 38 seconds remaining time. Galing sa labas. Kita na, kita na. Ganun lang, ganun lang. Yeah. Abangan to Ulima, dadala ng bola, Ulima. De La Peña to Dilata. 10 to shoot. De La Peña, 5 to shoot. De La Peña. Nice, James! Balik, balik, depensa! Last 2 minutes. Oy! Foul De La Peña. Lucky foul De La Peña. Penalty. Okay na. Hindi pag hindi ka Dami nakalagay. kayo. Ice cream yummy. Ice cream good. Isa lang, no? Isa lang ang pumasok. 35-40. Kulima, dadala na bola, Kulima. Yatag na. Kulima, binigay kay Iba. Yay, sus! Rebound niya, abangan to Kulima. Perfect 2. Wala again. Javier to Monex. Uy, yes, Monex again. Grabe naman. 1 minute and 40 seconds. Kausap na naman. Uy. Pasok ako itong gabi na. Uy! Ang oras natin ay 1 minute. Bisdak. Kalaya-up siya. Bumawi. Patay na yan. Ay, ay. Penalty. Penalty. Nagbawal dito. Relax. Kalma, Wes! Kalma lang! Montero, Javier out. Montero in. 1 minute and 27 seconds remaining time, ha? 1 minute and 27 seconds remaining time. Pailnar? Wala. Okay na. Pailnar. Nagalit siya. Ano oras na, boss? Ang oras natin 1 minute and 27. Ay, 1 minute na lang. 1 minute. Pailnar again. Relax lang. Relax lang dong. Monex. Binigay kay Jeboy. Jeboy to Montero. Dumiretso Montero. Napakalupit talaga sa mga piloto. 1 minute and 11 seconds. Remaining time. Gandang pick yun eh. Nakalusot oh. Ay ka! Yun, gandang play no. Ganda na. Just get to Monex. Alanganin. Last 50 seconds remaining time. Monex. Montero. Wala short. Kuha. Yun, oh, pasa. Abangan. Pailnar. Binigay kay Justin. Uy. Hindi travel. Hindi, foul. May foul. Sumabit eh. Penalty tayo guys ha. 30 pa. Pasok! 39, 44. Pangalawang tiro ni Justin. Last 35 seconds ha. Pasok. Ang taas na ng araw, pero mailamig pa din. Last 34 seconds remaining time. Pinraktisan. Nagpinraktisan eh. Montero. Bigay tayo. Bumig. Wala. Rebound ni Arsiaga. Uy, tumabit. James! Grabe naman mga active player naman yun. Last 14 seconds remaining time ha. Ubus oras. To shoot. Yay, shoot. 5 to shoot. Oy, counted pa oh. Last 3 seconds. Na-counted pa yun.
Ilang seconds? 5 seconds? 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds remaining. Sino ba alis foul? Arsiaga. Kalmahin nyo nga yan. Ang gigil eh. Arsiaga is third personal foul. Ano, tatlo Last na. 3 seconds ha, hindi na bibilangan ha. Baser na lang maninod nyo. Pakalmahin nyo nga yan. Ang gigil eh. Okay. Sabi ko nga, pawis lang bro. Kaya nga binigay kay Kabaral. Kabaral, dumaretso Kabaral. Bumira ng press. Bunata, inabot. Bunata, inabot kay Montero. Montero, binigay kay Montero. Montero na dala na bola. Nagano pa masabi binigay kay Javier. Javier to Montero. Montero for 3. Wala. Rebound ni Monex. Wala. Rebound ni De La Peña. De La Peña to point Kabaral. Kabaral, ganda na ng bola. Nagano pa masabi binigay kay James. Binigay kay Javier. Javier dire-diretso binigay kay Montero. Montero, umikot. Oy! Ano yun? Lapit. Ang lupit. Sino pa? De La Peña? Hindi ko nakita. 30. De La Peña second personal foul. First team foul in the third quarter. Abangan. Si abangan daw. Montero. Tagal natin di nakita. Wala. Palagi. 9 minutes and 24 seconds remaining time. Nagtatampo. Wala nang taho. Sab. Sab. After the basket. Ilog. Tulog po. Bullshit na yan. Kadilim. Ay. Sabi sa ni Harvey, bukas Friday ng Wala. Good tayo. Good. Dead goal tayo sa ba? Dilawata. Dire-diretso. Dilawata. Wala. Rebound ni Duay Lugsot. Duay Lugsot to Javier. Javier, natalaga ng bola. Oy. Javier, dire-diretso. Javier, binigay kay James. James, bumalik. Foul. Loose foul rep. Number Sumabit yun dyan. Kulima. Number 2, Kulima. Kulima, second personal foul. Substitution tayo. Sub. Sino pa yun? Abangan. In. Tatlo na? Ball out. Tatlo na kulima? Isang kulima pala. Dalawa pala tama. 9 minutes and 5 seconds remaining time. 47-41 in favor of Bistak. Parma. Kinabahan naman. Tinilang ko ulit eh. Sabi ko parang Nasa isa. Dinouble check mo. mali ah. Ailnar. Uy. Uy, bangga. Albonex. Wow, Monex. Monex sinabal naman. Monex is 5 personal foul. Nilalaban siya sa tapang. Ailnar. Abangan na gano'n pabasahan. Kuha! Abangan! Napakalupit doon. Yan. Dwelling shot to Montero. Wala. Wala. Yun! Nice pa! Ay, loose ball. Sumabit. Foul. Monex. Second personal, ha? Monex is third personal foul. 42 seconds. Ano gusto mo ikaw may kausap? Iba-iba pa kausap. Isa lang kausap ko, ikaw. Gusto mo lagi may kausap eh. Ito na ba abangan? Abangan. Putik. Javier. Montero. 2 points. Time out. Time out, boss. Ay, wala. Pailnar. Oy, bola ng Parma. Ganun lang, Marco. 8 minutes, 18 seconds remaining time. Marco, ganun lang lagi. Ganun lang, Jure. Meron pa ng pagkasay na yun. 8 minutes and 17 seconds remaining time. 44-47. Kulima po, mate. Dumiretso, Kulima, oy! Sabit na naman. Ilan na yun? Pero, Number 3, Tatlo na. Montero. Montero is first personal foul. 13 foul. Montero yung humataw. Tugnaw, Dong? Kitang-kita yung kamay niya eh. Kulima. Wala. Yay. Pangalawang tira ni Kulima.
Ice cream yummy. Third quarter. Ice cream blue. Third quarter. Pangalawang tira ni Gulima. Pasok ang pangalawang tira ni Gulima. Javier, dito na bola, Javier. Javier. 15 to shoot. Going to shoot for 3. Wala. Rebound ni Ventura. Ventura dire-diretso. Go, Jack! Kaya pa. Justin. Bola ng Parma. 20 seconds shot clock. Bravo, tama. Baba! 20 seconds shot clock. Baba! Kulima. Kulima to Dilata. Tapok wala Nice sila pick. dito. Kulima. Matapikan. Kulima again. To Ventura. Ventura to Dilata. Dilata dire-diretso. Kumik. Nice. Oy! Sayang na or na-counted. Javier. Uy! Kalma, oy! 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 Kalma niya! Parang hype lang siya. Tama ba? Kaya talaga yun siya. Mas Parang hype lang siya ba kasi nire-release ang emotion. Oh. Pailnar. Wala. Pangalawang tira ni Atras eh! Atras eh! Atras eh! Atras! Atras! Pailnar again. Oy! Doon saman! Steven on the line. Gagi talaga. Oy! Shoutout nga pala, Boss Kaloy, Boss Utoy. 7 minutes and 34 seconds remaining time. Javier for 3. 3, wala. Rebound ni Montero, Montero. Montero. Uy, wala. Rebound ni Pailnar. Pailnar. Pasa! Binigay kay Dilata, Dilata. Dilata for 3. Wala. Rebound ni Pailnar. Uy. Ganda ng rebound, sayang. Power rebound sa akin yun. 7 minutes and 4 seconds remaining time. Likod! Likod! Marco. Marco to Javier. Javier for 3. Wala. Short na po no? James to Javier. Bumawi. Wala pa rin. Rebound ni Gulima. Gulima. To Justin. Justin. Wala. Rebound ni Ventura. Ventura. Sinapon lang. Ang saman to eh. Binalabas na san. Marco. Marco. fourth quarter na. Montero. Third pa, third. Wala. Rebound ni Montero. Ay, last touch. To Marco. Hindi pinalo. Good! Justin! Justin to Dilata, Dilata! Foul! All yun. Pina. Ang oras natin 6 minutes and 16 seconds, ha? 6 minutes and 16 seconds remaining time. Taga-tip sila. Hindi naman. Gladiator X. Ubus na? Bigyan mo di ba Gladiator? Hindi kasama mo lang kasama. Pakbo ka. Pasok ka, pasok. Pasok yan. Pasok dalawa. Pasok dalawa. Hindi ilan na 50 na. 50. Dalawa. Galit ka. 50. Gawin mo 52, wala 44. Wah! Nice. Oh! May foul pa. Dahan-dahan lang, guys, ha? Tandaan lang. Nice din. Galing talaga nitong ano. Benepisyo dito. Kaliit ba pero galing ba? Dahan-dahan tayo. Montero galing no. Kaliit ba galing. Montero foul. Wala kang makukuha dito. Dahan-dahan lang ang iwas tayo sa distansya. Dahan-dahan lang tayo, guys. Maganda yan. Rebound. Arsiaga. Justin. Second. Javier. 17 seconds shot lang, ha? Javier, James. Ay, buta na, inabot. Arsiaga. Makita. 2 points para Arsiaga.
Galang boss, dead ball. Baba, baba! 5 minutes and 40 seconds remaining time. Palnar. Grabe. Traveling. Sa dito sigurit. Travel yun. 5 minutes and 32 seconds remaining time. Shoutout pa rin Brian. Ano? Monex, tagala papasan. 15 to shoot. Arsiaga. Uy. Kita sa... Traveling. 5 minutes and 19 seconds remaining time. Salubong mo bola. Salubong bola. 46-52. 5 minutes and 19 seconds. Ventura. Ventura naghanap pa saan? Ventura. Dire-diretso Ventura. Oy! Wala tawag. Putik na yan. Natulog. Penalty tayo, penalty ha. Penalty mas penalty. Penalty. Penalty mas penalty. 5 minutes and 6 seconds. Ulima, pumasok ko ng tira. Pasok ko ng tira ng Ulima. Hindi, wala. Pangalawang tira ng Ulima. Pasok. Asan ba? May pumasok? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Marco, dire-diretso Marco. Marco. Bola na Parma. Nice defense. Wala, maliit na. Maliit pa yan. Pailnar, nagdadala ng bola, Pailnar. Dilawata. Dilawata, dire-diretso. No floater, oh! Grabe naman. 46-55. Javier, naghanap pa saan? Last 20 seconds remaining time. Uy, ano yun? Ano yun? Warning for penalty. Pailnar's third personal foul. 15 to shoot. Gambol dito bola. Dito bola. Same. Yeah. Same ball. Tinitingnan ko na yan, ha? Monex, inbound the ball by Monex. 4 minutes and 27 seconds remaining time. Marco. Foul, use foul red. Number 13 foul. Black is foul number 13. Final is fourth personal foul. Warning Uy, for apat ka penalty. na! Sige lang. O, sab! 2 points by Monex. 48-55. Dilawata. Natapigan. Binigay ito Monex to Javier. Napakaganda ng pasa nun. May foul yun. 50. Lima na lang ang lamang ng Parma. 50-55. Justin. Yun. Who's penalty? 7 Marco. Marco is second personal foul penalty. Both team is penalty. Wala ang unang tira ni Justin. Ilan pa tayo mag-celebrate? Wala pa tayo mag-celebrate. Lima lang yan. Sa ano ha? First up ha? Asa second up ha? Tatlong tayo mag-celebrate. Second up. Wala. Wala Arsiaga. pang rebound. Nice. Kita. Umangat eh. Oh, technical. Hindi, mamaya namin depensa. Diskusyonan muna. Okay, good. 3 minutes and 47 seconds. Abangan. Tupol, Pontre. Wala. Rebound ni James. Javier. Oh. Ayun ang
Nandito. Sabi nga nila, pag ay 3 minutes and 10 seconds. Laruin nyo lang. lang yun. Hayaan na, hayaan na. Ano yung ginagawa yun ang gawin? Nagigigil. Kabaral! Uy! Yuristepe Kabaral! Rebound ni Arsiaga. Arsiaga. Kuha! Yun. Nice one! Yes. Ang pa. Ano niya ba ako? Napakalupit ng bata. Galing talaga niya 3 ba? minutes, 3 minutes time. Wag galing tayo. Marunong magbasa ng laro ba? Ball, time out. Dead ball. Marunong magbasa ng laro. Ball. Ball ka. Takbo! Abangan. Abangan. Wala. Rebound ni Javier. Grabe, wala. Javier po, Marco. Ayun. Labangan. Wala ka kasing kausap, nagdadaldal ka ngayon. Kanina, tahimik. 57-50. 2 minutes and Penalty. 3 seconds remaining time. Penalty na lahat, both teams. Both teams penalty. Jury! Marco. Wala! Nice, Jury! Tinapos tuloy. Pangalawang tira ni Kapatid! Nakita mo kung sino ka! Pangalawang tira ni Marco. Wala. Rastas James! Bola na Parma. Nice, Jury! Takome din bola. Laban nyo, silaw! Segundo ang Gallego. Abangan! Abangan tumiretso! Binigay ko ganito pa. Sayang, o Marco. Marco. Oh, kuha! Marco din. Kuha! Kuha! May problema! Kita, nakita. 2 minutes and 28 seconds remaining time. 50-57. Bonix! Uy, Kalusot, oh. Ganda sana dun. Wala lang! Decho! Justin. To ball for Agoy, nakapwisto. Wala. Wala na bistak. Last 2 minutes. Ano, saga? Ball. Last 2 minutes, third quarter pa lang. Last 2 minutes. Fourth na ba third? Third. Monix. Binigay kay Arsiaga. Arsiaga to Monix. To Marco. Time to shoot. Sagad na! Decho! Tatlo kayo! Abangan diretso, abangan. Justin. 2 points for Justin. Nice, baby! 50. 1 minute and 40 seconds remaining. Depensa! Marco to James. Ay! James for 3. Wala. Rebound ni Javier. Substitution. Last touch. Marco. Monix to King. Ano yun? Symbol. 14 seconds shot lang. 14 seconds shot lang. 14 seconds shot lang. 1 minute and 22 seconds. Javier for 3. Layo pa ng oras eh. Mana! Decho! Justin. Tumingin ka pa. Tumingin pa. Tinapa. Tumingin pa! Tumingin pa eh. Nangahamon pa eh. Wala! Rebound! James. 2 points for James. Last 1 minute. Marco. Yay. Marco again. 55 seconds, Marco. Number 17 foul, Labangan. Penalty. Abangan is third personal foul. Last 51 seconds remaining time, ha? 61-52 in favor of Parma. Third quarter pa lang tayo. Mag-aalas 12 na pala? Daw. Nice, Jury! Wala. Pasok pa walang tira? Wala. Wala pa. Kapatid! Sab. Wala pa sa bigyan ng bola, boss eh. Kapatid! Dead ball tayo. Saan ba?
Wala. Wala na. Reserve. Tapos, reserve na lang. Save. Offensive foul. 17. 17 abangan is Hindi magumalaw. warning for graduate, ha? Abangan is warning for graduate. Gawar po gawid sa bangan. Wala ba? Warning na. Both time is penalty, ha? Both teams is penalty. Penalty. Offensive pala pre, offensive. Morix. Binigay to James. Wala. Kulima. Kulima to Ventura. Surbol. Ventura. Ganda pagkatira. Last 31 seconds. Ba talaga nagagawa ni sa paso po sa Anthony? 28 seconds. Remaining time, ha? James. Wala. Last 22 seconds. 15 to shoot. Wala na shot lang, ha? 10 to shoot. Kulima. Wala. Last 5 seconds. Wala na. Player. Fourth quarter na tayo, guys. Asul, ganda na ng bola, Asul. Magaling to, shooter din yan. 9 minutes, ha? 9 minutes and 50 seconds remaining time, Asul. 14 seconds shot clock. Ay, putik. Natapitan. To Ventura. To James. Wala na bola, Tamlay man. James. Tingnan to James. Wow! Wala. Kulima. Decho! Kaya! Pilota. Hoy, counted ba, oh? Sumapit pa. Palpapit si Boy. Monex foul. Tatlo. Apat na Monex din. sport personal foul. Apat na din. Lumalamig na naman. Bilisan nyo na. Ice cream yummy. Ice cream good. Montero to Javier Naiwanan. Wala. Malas din si Javier. Baba! Bilaw na diretso. To Ventura. Uy, na-foul na naman. Foul number 3, Montero. Second team foul. Tatlo ka na, Montero. Third siya na Montero. Yun na, may turo eh. Pumasok? O, pumasok isa. Di mo nakita yung paturo eh. Oy. $54-67. 55 ba? Wala, kuha, rebound. Kuha! Sure ball! 8 minutes and 51 seconds remaining time. Ano yun, may foul yun? Go. Ano boss? Foul. Asul. Asul foul. Pero yung on the ball. Montero to Wilson to Marco to make. Marco for 3. 3 points Marco. Asul for 3 at for 2 points Asul. Wala. Kulima. Pumake. Sige, tira! Uy. Walang foul. Marco derecho. Marco dumiretso. Marco. Buta ka. Inabot ni Monta. Score! Mag-score kayo! Justin. Sure ball! Dadala na bola. 8 minutes remaining time ng Ventura. Ventura na yung papasabi din kay Asul to Kulima. Uy. Yay. Last 8
minutes. 58-67. 8 minutes pa tayo ha. 8 minutes pa tayo. Suway lang sa gagawin ng bola. Tagal pa yan. Binigay kay James. James. James, dumiretso. James, wala. Good. Justin. Sure ball! Sure ball! Wala. Rebound ni Dilaota. Napakalakas mo Dilaota yan. Dilaota, dadala na bola. Dilaota, nagkarapapasahan. Dilaota. Binigay kay Justin. Binali. What? Yes. Blocked by Justin. Woo! Too small. Technical tayo. Apat ni Justin, apat. Justin is running for graduate. Si Paelnar, si Justin, saka si Abangan. Sa Bayawas. Ayan na si Kagawad. Kagawad in. Justin out. Pasok. Oras boss natin 7 minutes and 25 seconds. Oh, kilala niya. Pasok ba? Paul. Paul ba si Kagawad? Nabutan pa kayo dyan. Abutin talaga yan. Last throw. 60-69. 7 minutes and 17 seconds remaining time. Pasok ang tira ni Montero. Pasok ha. Takbo, takbo! Walo. Kuha, kuha! Dilota, Tago mo sa likod. Dilota. Dilota, naghanap ang pasahan. Dilota. Dilota. Binigay kay Ventura. 10 seconds at back. Asul. Iwala. Rebound ni. Uy. Six minutes and 55 seconds remaining time. Walang hangin ngayon ah. No? Dilota! Yun! Pamatay sunog. O, takbo! Kuha! Jeboy! Jeboy to James! James! Kickball dito! Kaya, kaya! Kaya! Dilota! Magkano bang pasahan binigay kay Asul? Asul! Binalik kay Dilota. Dilota! Kagawad! Wala! Yay, putik. Ingat, ingat, ingat. Jeboy to Marco. Oy! Oy, labas. Marco. Good yun, guys. Good yun. Ay, ala pa! Na short man. Oy, 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 na cramps. Wait lang, teknika. May ano? 7 seconds ha? 74-61. 75. 3 points yun. 75. Monex. 2 points for Monex. 5 minutes and 59 seconds remaining time. Wala, good yan. Aynar. Ayun, napalakas. Rebound ni James. Rebound ni Dilota. Dilota for 3. Wala. Kuha. Rebound ni Oy, 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 James. oy. Putang. miss. Patay. Paul. Timeout nila, ilan pa? Wala pa yung timeout na eh. Ito na timeout tayo. Wala. Takbo! Oras natin 5 minutes. 5 Relax, relax. 5 minutes and 36 Likod na, seconds. likod. 15 to shoot. Ipasa mo na, nabibilangan ka dyan bro. 10 to shoot. Wala. Rebound ni Kuha! Marco. Ay. Marco to Monex. Monex. 2 points for Monex. 5 minutes and 12 seconds remaining time. Bawi, bawi, bawi. 75. 5 minutes and 6 Bawi! seconds remaining time. Huwag ang kumpiyansa. Bawi, bawi. Wala. Kuha! Rebound ni Asul. Asul, dito na bola. Asul. 14 seconds Sige, shot. kapapaw. Okay na, reset to 14. Reset to 14 tayo guys. Ano yun? 10 seconds shot back. Pinupos ko lang pag ano. Palnar. Pinipilit. Wala. Rebound ni James. Pinipilit. James, Montero. Wala yan, wala yan.
Montero. 67-75. 4 minutes! 4 minutes! 4 minutes and 30 seconds. Wala pa ano ba? Bonus shot na nga, bonus shot. Bonus shot lang yan, bonus shot. Players ready! Oh, jumper na ready. Bonus shot tayo. Wala. Rebound ni Valnar. Rebound, no? Bilis! Justin, oh, abangan, abangan! Wow! Yun! Grabe. Inatras namin step back pa eh, no? May step back pa. Galing. Mas matanda pa lang kay Lou eh. Uy, Agawa, Justin. Dilawata. Wow, alipas! Wala! Uy, wala. Uy! Yoy! Ganda sana ng aliyup eh. Ganda sana dun eh. Oh. 23 ha, delaying ha. Warning na kanina. Teka lang, boss, papaliwanag eh. Picture call natin ngayon, delaying the game tayo. Delaying na game lang, delaying na game. Warning pa lang ha. Dami warning. referee. Ibang senaryo kanina. Dami referee. Walo yata. Warning po technical ha. Walo yata eh. 79-67. Anong oras na? 4 minutes. Alas 10 na. Mainit Last na. 3 minutes and 55 seconds. 3 minutes. 3 minutes. James. Montero for 3. Wala. 3 Ayun. points Montero. Masakit pa. Siyam na lang naman, Siyam. 70-79. To Delawata. Sure ball sa baba. Delawata, 2 points. Wala. Rebound ni Duel Luxod. Kuha! Yeah. Kuha, habol! Monex diretso. Nanonood. Monex, 2 points for Monex. Ito na lang. Napaka-outing ito ni Duel. Mag-score kayo! Bawi! Last 3 minutes and 4 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Let's go. 5 to shoot. May foul? Technical. Pag 2 minutes and 50. Kasama yon, technical. counted yun. Na foul. Counted foul. Team foul din. Team foul din yun. Kasama yon. Kasama yun sa personal. Kasali sa personal. Doon na lang para madali. 4 seconds shot na ka. 4 seconds shot na. 4 seconds. 4 seconds. Isang dribble. 4 seconds shot na. Takbo sa ilalim, yung malakas tumalon dapat. Sa ilalim ang pasa. Sa ilalim ang pasa. Oy! 10 seconds remaining time. Wala yung una, wala. Wala. 2 minutes and 49 seconds. Para makita, remaining silaw time. na masyado. 8 ang lamang ng Parma. Pito lang yan, pito. Bawi! Dilawata. Si Justin. To Ventura. 10 seconds shot clock. Wala. Lota. Justin. Wala. Tinapon lang eh. Rebound ni Klaseng James. James. To Marco. Wala oh. Wala. Oh, kuha! Pasa! Last 2 minutes. Oras! Patay oras! 15 to shoot. Sure ball! 10 to shoot. Dilawata. Wala. Basta wala'y tawag, pagpuyo na lang.
Di kisigig. 1 minute and 57 seconds remaining time. Sama, Ang puso ako na mo. high blood. Ang puso mo. High blood ka. Di sige reklamo. Sa muka. Mahirap mangagaw ng pito. Kasi panireklamo. Wala na matawag. Relax dia, Besh. Parang na, wala daw kakain. Sabi niya Stand by, 1 minute and 47 seconds remaining time. wala daw kakain. Pag natalo kayo. 57. 1 minute and 57 seconds remaining time. kayo. Max out. Ano boss? 1 minute and 57 seconds ha? Montero. Montero boss ni. Wala, wala. James. Graduate. Final graduate. Oh, labas na, labas na. Graduate na po. Balit. Di ako pwede daw. 1 minute and 40. Pasok ang tira ni James. Gamit na oras, limang ngayon ang lima pa, bakit na-shoot yan? 1 minute and 49 seconds. Rebound ni Dilauta, Dilauta. Dilauta. Surbol, surbol. Ventura. 1 minute and Oras 50 ha, seconds. oras. Take your time. Abangan. Abangan, dumiretso, abangan. Binigay kay Gulima, Gulima. Yes. Surbol na. Sobra. Matay! Likod, likod. Montero. Montero, Mikot. Binigay kay James. James for 3. Wala! 3 for James. 1 minute and 24 seconds. Oras, oras. 1 minute and 20 seconds, ha? Gulima. Gulima. Nagaling ang kataan. Time to shoot. Monex. Monex. Yes! Nice! Nice! Hawak! Hawak! Last touch, aywa. Last 1 minute. Okay. Lima lang, lima. Lima, lima. Lima. Dalawa na lang naman. Surbol! Surbol! Lima. Surbol! Justin. Wala. Isa pa! Oh, jump ball, ha? Sino bola? Same ball! Same ball! Same ball! Sebo tayo, Sebo. Dito ko na. Isipin. 40 second shot lang, ha? 40 second shot lang. Eh, tatlong attempt eh. Halika dito. 40 second shot lang. Ay, yung gamot sa hyper. Ventura. Surbol! Last 10 seconds. 20 shoot. Justin. Yay, Paulo! Last 36 seconds. ha? Wala pang penalty, pero ako shooting naman. Ako shooting. Foul. 36 seconds. 36 seconds. 36 ha, 36 seconds. Oras lamang kayo. Pilisan nyo na. Delikado pag hindi pa niya na-shoot ng dalawa. Delikado pa sila. Ball pa no, dalawang ball possession pa yun eh. Hahawakan ko na. Yay! Last 10 seconds. 36.8 seconds. 72-82. Yung pelaro pa mo. Ay, sorry. Nice baby! Joel shot. Montero. Montero. Wala. Wala. Rebound ni Marco. Kuha! Rebound ni Marco. Marco. 2 points. 25 seconds. Ubus oras! Ubus oras! Surbol, Pau! Uy, may foul. Shoot mo din! Shoot na yan! 16 seconds, ha? Wala pang penalty, wala pa. Warning. Walang penalty. Penalty. 1 minute penalty. Warning lang, wala. 1 minute penalty. Apat pa lang, apat. Walang free throw, di ba? Wala. Penalty, Wala goal. nga. Time out na kayo. Ubusin yung oras. 16 seconds! 16 seconds na lang. Time out na kayo. Pag sa inyo bola, ha? Hawak! Penalty. 40 seconds. Penalty. Walang ano yun, walang. Gulima. Pag na hindi na-shoot, delikado.
Kulang eh, no? Pinit, sabi mo kasi! Sabi mo kasi! Basket ha? Okay. Linawin kasi. Kapatid! Isa lang! Plus 3 pala. Si Montero! Listan, hustle, walang foul. Walang foul! Walang foul! Defense! Defense! Wala! Oh! Oy! Kuha! Hawak! Hawak! Time na! Ubus na oras! Ubus na oras! Time out yun? 2 seconds! Last 2 seconds lang. 2 seconds! 2 seconds! 2 seconds na lang. 2 seconds, 2 seconds. Two seconds! 2 seconds! Players, 2 seconds ha. players, ready. Defense ready. Baser na lang marinig nyo. Ready. Baser na lang marinig nyo. Baser na lang, baser. Sa likod nga, bato mo sa likod. Tangin na. Sino? Ah, panalo sila sa pusta. Hindi, panalo sila. Plus 3 sila eh. Ano po, Oti? Sila. Ay, ito to. Nagaya kayo, plastic pala kayo. Plus 3 sila. Last 3 sa pustahan. Pero ito sa kasaling natin yung babuhay na ito. Akala